Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos, habíamos quedado y tenemos que recoger la cinta, el vídeo, todo. Así que vamos a ver. Hey, Lori. Did you watch The Love Bug? Hey, Miss W. Yes, I did, and I guess I liked it. You don't have to hide it from me, Lori. You can say you loved it. I guess it wasn't bad. It was really fun, actually. See? Ancient isn't all bad. You still ready for Sunday? I have never been more ready. It's going to be rad. Yeah, totally tubular, right? Sure, Miss W. See you Sunday. Hombre, yo creo que se le va a pasar bien viendo la película, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me tiene preocupado el tema de que nos llamen la atención. Me tiene preocupado porque no sé qué va a pasarle. Y eso es muy curioso. Es muy curioso. Vaya tela, vaya tela. Le hemos liado, ¿no? ¿O no? No lo sé. Vamos primero a entregar el correo y después el paquetito. Vale, tiene que ser esta casa de aquí. A ver. Parecen billetes. Qué cotilla, ¿no? Analiza todo lo que entregan los buzones. O mira o lee también, porque vamos. La última vez, qué curioso. Esto es lo mismo que entregan en el otro lado. Será una invitación, no sé qué. Es como... estás cotillando demasiado. Es el correo ajeno, no es el tuyo. Pero bueno. Uy, ¿esto? ¿Qué podría ser? No tengo ni idea. Voy a tocar el timbre, ¿eh? No voy a hacer como otras veces que digo, uy, no sale la opción normal. Si me empano, no sale la opción. Nope. No answer. Vale, dejar paquete. No me gusta, dejar el paquete en la puerta. Si viene alguien y se lo lleva, ¿qué? Ya lo que me faltaba. Ya lo que me faltaba. Entre que usa el vehículo para fines propios, ¿no? En teoría. Y ahora que dejo el paquete por ahí y lo roban. Ya sería, vamos, la leche eso. Porque encima me caería a mí la bronca, obviamente. Pobrecita. Bueno, a ver. Sí, estoy conduciendo como me da la gana, básicamente. Sí. ¿Dirá algo aquí o simplemente entregará el correo y ya está? Solo entrega, ¿no? Sí. No hay nada interesante en este sobre. O en esa carta. En fin. Hola. Hola. Me podía haber chocado. Vale. La siguiente a la derecha. Pasa el peatón. Lo atropella. No lo atropella por los pelos. Cruzo yo. Bueno, cruzo yo no. Paso yo porque no estoy andando. Y la siguiente carta... Sí, aquí. A este de aquí. Parecen billetes. ¿Otra vez? Igual que el otro. Oye, ¿qué habrán vendido? ¿O qué negocio tendrán entre manos? ¿Qué negocio tendrán entre manos? Vale, antes de ir a entregar esto, vamos a ir a llevar el paquete primero. Vale. Y lo último ya, que sea entregar eso. Vale, es esta casa, ¿no? Sí, esta es. Vamos a ver. All right. I'll
leave it on the doorstep. ¿En serio? ¿Y la gente dónde está? Uy, el paquete lo has metido casi dentro de casa, pero bien. Lo has metido casi dentro de casa. Pero bien, oye, bien, bien. Bien. A ver. Ahora hay que entregar la cinta y después... sí, después veremos una película con la chica. Con la chiquilla. Ya que sus padres no le dejan, pues... Bueno, no le dejan sus padres. Bien, ahora aparcamos aquí. No quiero hacer cola como la última vez, por favor. No quiero hacer cola. Así que... ahí lo tenemos. Vamos a llevárselo. Y vamos a ver qué se cuenta. Y no sé si comentaremos el mensaje del buzón. No sé si lo vamos a comentar con ella. Deberíamos, pero no sé. Hi, Angie. Oh, hey. So, hey, I dropped off and picked up those movies. Right, right. Is everything okay? You don't seem your usual peppy self. You don't know me, Meredith, okay? This can be a stressful job. Que borde, ¿no? Oh, easy there. I just did you a favor, remember? Yeah, actually, now's not a great time. There's 2 more movies on the counter. If you could deliver those, that'd be peachy. Jaws and The Dirty Dozen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nos han llamado la atención. ¿Y si nos despiden, qué? Es que... nos podemos arriesgar. Pero... joder. Si la despiden, ¿qué? No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. He cambiado de idea, no lo voy a hacer. Podríamos darle ahí, pero es que me sabe mal. Pero sin embargo, si me van a echar el trabajo, es mejor darle ahí, obviamente, porque al final me van a echar el trabajo, creo yo. You know what? I changed my mind. I'm not doing it anymore. Fine. It was a stupid idea anyway. Now, if you'll excuse me... Hostia, qué mal se la ha tomado, ¿no? Qué mal se la ha tomado. Lo siento por ella, pero... joder, si luego me echan a mí del trabajo, ¿qué? ¿Qué pasaría? No me va a mantener ella, obviamente, ¿no? Entonces... váyatela, váyatela, váyatela. Creo que se la ha tomado muy, pero que muy mal. O simplemente tenía un mal día. A lo mejor es que tenía un mal día y por eso ha reaccionado así. No sé, no sé. Vamos a ver qué ocurre ahora. Hey, Em, it's me, Kay. Wow, I just, instantly dialed your parents' number. Superpowers! Probably just muscle memory or something like that, right? Or maybe it's like that thing where you smell something and it instantly triggers this mega old memory you didn't even know you had. Know what I mean? Oh man, I had that once when Barry bought me lilacs, and the smell instantly mentally teleported me to when I was 6 years old and fell out of a tree, and I ended up with all this lilac-smelling tree gunk all over my face. You remember that, right? What if it's like that with old phone numbers? You go, must dial M, and then your brain just triggers your fingers to dial? Man. Anyway, I didn't call about that, obviously. I was thinking of maybe taking a stroll around the lake this Sunday, clear my head, and then Maureen suggested maybe you'd like to tag along. Not that I'm asking because of Maureen, of course, just thought it might be fun to check out the old hangouts and the lake sites and all. If you do want to join, I'll be at the watchtower overlooking the lake at 11 a.m. Sunday. I'll probably hang around a bit, so I'll see you when I see you. Sunday morning watchtower. Be there or be square. Una cosita, pero si quedamos con ella, ¿dejamos tirada a la niña? Yo creo que no, ¿no? Porque entonces saldría aquí la opción de decidir que tienes otros planes, por ejemplo, porque no es plan dejar a la niña tirada. Supongo que con ella estaremos por la tarde, ¿no? Tarde-noche.
O no, no lo sé, no lo sé. The Countess and the Carpenter. Chapter 2. Cecilia hated old Mr. Nabenshoe's table manners. The way he slurped rhubarb into his digestive system was quite the dampener on Cecilia's appetite. She wanted to get out of here and drink and dance with the common folk. Every night, she heard their merry noises travel through her bedroom window, the sounds of real life. Supongo que quedaremos con ambas, ¿no? Con su amiga para irnos a dar una vuelta y con la niña para ver la película. Bueno, lo podría estar leyendo, lo que pasa que me he empanado, ¿vale? En fin. Mira, queda esta semana con 2 amigos. Una nueva y una vieja amiga. ¿Veis? Entonces no hemos dejado tirada a la niña, vale. Es que claro, si no saldría la opción, supongo, ¿no? En plan de no, perdona porque tengo otros planes. Y obviamente quedamos antes con la niña porque no la vamos a dejar tirada, aunque la otra sea su mejor amiga. Hey, Y ya hemos quedado con alguien, entonces no es plan dejar tirada a la You niña. just have to watch your step on the 3rd ledge. Should be good. Ahora tengo que ¿qué? ¿En el qué? No estoy segura de que escalar una torre en ruinas sea buena idea. Te he entendido estupendamente y me voy a acercar. Venga, vale. I completely got what you just said, and I'm coming up. Sí, estoy arriba de una pieza. I'm up. In one piece. It's all good. Call off the dogs. Ugh. So glad you made it. Isn't it nice up here? Es que esa vista mola mucho. Trae recuerdos del pasado, ¿verdad? Es un poco diferente a como yo lo recordaba, nada. Pues sí, esta vista me atrapa siempre. Oh, trae recuerdos del pasado, ¿verdad? Sí, las dos están bien. Brings back memories, doesn't it? Any memory in particular you're thinking of? Hablar después del colegio de lo que sentíamos, venir aquí sola por la noche, nada en particular. Those times we took some pie up from the diner after school and sat here talking about whatever we felt like. Oh, yeah. How about that afternoon I snuck in some beers from Uncle Stan? And they were really disgusting, and you puked all over the rail. In fact, wasn't it kind of where you're standing right now? Oh my gosh, it totally was. Qué bonitos recuerdos, ¿no? Ew, ugh. Did you have to bring that up again? I was not counting on getting that much in touch with my younger self. I'm glad you're back. I kind of missed having you around. I feel the same way. So, what's life been like for you since you left? Positives? Negatives? You know, I went to university, got a job. Vale, en general todo bastante bien. Básicamente me he partido la espalda todo este tiempo. Y puede que ahora toque algo diferente. Pues sí, ¿no? Porque yo estoy viendo un ambiente muy chulo, ¿no? Yo qué sé, tienes a tu familia ahí, tienes a tu mejor amiga, tienes a conocidos. Claro que es cierto también que tienes mucho tiempo libre, pero bueno, lo puedes emplear en hacer cosas, en hobbies o en lo que quieras, no sé. And maybe now it's time for something different. Is it now? Providence Oak's different enough for you? Well, maybe it is, and maybe it isn't. Ooh, that sounds juicy. Is this about something or someone? Eso es cosa mía, no hay nadie realmente. Me alegra poder tener estas experiencias de adultas. No fastidies, sí, esta es la más acorde. Lay off. Ooh, there she goes with the crazy eyes. M still stands for mind your own beeswax, I see. Alright, I'm backing off.
Vale, ¿y tú qué? Acabaste yendo a la universidad. ¿Y tú qué? ¿Cómo has estado? Quiero decir, ¿en serio? ¿Te importa que simplemente nos sentemos un rato? No. What about you? How have you been? I mean, really. Really, really? It's been great, and it's been tough. You know, I guess it's like that for everyone. I mean, I wanted to go to art school, yes, but turns out I wasn't good enough, or at least that's what they told me when I applied. So I decided to stay and do my own thing. Make music, perform and stuff, you know. I picked up some shifts at the diner, Barry and I reconnected, got married, and then Max came along. You haven't met him yet, have you? He turns 13 in a few months. Time flies. Anyway, having Max gave things a different rhythm, but I still continued with my music. Even managed to get a bit of a buzz going in Portland. Lined up a few interesting gigs. Tough to balance, but fun. Vale, y después suena divertido. Parece que estabas a punto de salir de prueba y en aquel entonces no digas eso. And then? Yeah. No digas eso just like porque that. Uncle no lo veo Stan necesario ahora mismo. hit him and Aunt Mo like a ton of Toda la bricks. vida que tiene aquí, It was decirle crushing. eso There I was, just no le about to aporta. get some, Digo yo. but I just couldn't let them down. So I stayed. Helped out nursing Uncle Stan, picked up his shifts at the diner. No sé qué decirle aquí porque como estaba hablando no me he enterado bien. I Mismo. can't imagine what it must have been like to make that choice. I see where you're going, but honestly, I count myself lucky in a way. It gave me time to assess. Sounds like you really stepped up. Well, in hindsight, it was a lot. In the moment, though, you don't stop to think. You just do it. Where was Barry in all this? Barry was actually really great. We divided tasks back at the house, and he took care of Uncle Stan when he could. No questions asked. He was just there. A esto me refiero. Esta pregunta no vale la pena hacérsela porque... Joder, tiene su vida, su hijo... O su hija, perdón. Tiene su vida, su hija. Y ahora tú vas a decirle si se ha sentido estancada. Es como, ¿qué pasa? Que tú has salido, te has ido a la ciudad, has hecho tu vida. Ella se ha quedado en el pueblo y por eso se ha quedado estancada. No tiene por qué. No sé. no sé. And now you still work at the diner? Well, Mo has offered a couple of times to put my name above the door at the diner. Up until now, it felt like too much. Too soon. Too definitive. But I don't know. Maybe if she asks again, I'll think about it. The way things ended up, it may not have been part of my master plan. But I got to spend some of the most precious moments of my life with the most precious people I know. Got to say goodbye to Uncle Stan and be there for Mo. He basically raised me. I'm grateful I got to do that for them. And I built a family of my own, right here in good old P.O. And one day, those kids will hurl all over this rail, just like we did. So yeah, it's been tough, but looking back, I wouldn't trade any of it for the world. ¿Veis? Al final... eso. Siento mucho no haber estado ahí. Es cierto, no has estado ahí. Te has ido a la ciudad, no sabías nada de nada. Y te podían haber avisado y entonces sí que hubieses estado ahí. O sea, que tampoco es culpa suya. ¿No? No sé. That's so great, Kay. I'm glad at least one of us grew up to be a well-rounded individual. Is there a manual I can borrow? Well, after you left, I had to raise myself, didn't I? ¡Hostia! So, ready to descend to the world below? ¡Hostia! Madre mía. Yeah. Seems like it's time. Come on, then. Vale, ahora es cuando toque la película. Pero lo que voy a hacer... A ver, no me deja, no me deja. You're speaking to Monster Vale. Deal Central. How may I help you? Oh, hi, Steve. Meredith, please tell me to calm down. We are so close to a deal.
Added 87 in shops all across America. Monster deal. Oh, wow, that is so awesome. Tell me more. Okay. I met up with this big retailer, right? They read our great pitch. They loved it, and they want to buy 250,000 copies of Added 87. 250,000. Multiply that by like $35. What? That's millions of dollars of revenue. Millions, and it's just the start. Listen, I've got the contract right here. I'm sending over a copy. You should have it tomorrow. Please, check, double check it right away. I want your blessings before I sign on the dotted line, okay? Gotcha, Steve. Don't worry about it. Awesome. I'll be in touch again Tuesday evening. I'm so excited, and I just can't hide it. Muchas gracias. Pero supongo que también le darán parte a ella, It's no de ese official. dinero, ¿no? I hate horror movies. A mí me gustan, A a mí me Nightmare on gustan, Elm Street pero... is radical. It was amazing. Thank you for watching with me, Miss W. ¿Qué le ponemos? De nada, no voy a volver a dormir. ¿O no te asustó nada? Sí, le vas a preguntar, va. You weren't scared at all? Nope, told you. Man, I wish my parents would let me watch these movies. I can't wait until I move out. Move out? Aren't you 15 years old or something? Almost 16, and yeah, don't get me wrong, I love tinkering and I love working in my father's shop, but it's just so boring sometimes. I want to see more of the world. I want to meet more people. I'm sure you've noticed, but there's not many teenagers here in Providence Oaks, and I'm homeschooled, so I don't have many friends to hang out with either. But what do you want to do after school then? I don't know. My parents want me to work in Dad's shop, but I don't think I want that. And you left when you were younger, so I figured maybe you had some advice for me? Oh, well, maybe. I think... Uy, que la vamos a liar. Creo que deberías dar una oportunidad al colegio. Trabajar el día de tu padre puede ser genial. Lo mismo puedes empezar a viajar. Una oportunidad al colegio, claro. Terminar los estudios primero. You should really give school a chance. There are quite a few universities that will let you tinker on things way bigger than just cars. That sounds amazing. But a homeschooler like me? That's gonna be pretty tough. You'd have to study really, really hard. Have you maybe considered looking at nice schools nearby? That's also an option, I suppose. I'll look into it. Thank you, Meredith, for talking to me and stuff. You're very welcome, Lori. And a lot of fun tonight. Me too. I should get home soon. Later, Meredith. Later! Bueno, pues hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya Oh, gustado. Steve's parcel. And another note from Tess. Y otra nota. Hey, Interesante. Em, here are Steve's contracts. I bet you're in the mood for some light reading. And now without sarcasm, really, I must admit the energy here is contagious. Is Addit actually going to take off? See you soon. Tess. Good morning, Miss Weiss. Good Hostia, morning, se me sir. está liando, se me está Didn't see you liando. there. The name's Walter Morgan. I'm with the Postal Service. I Hostia. left you a message on your answering machine earlier this... Vale, a ver, ¿puedo? No, sí, bueno, sí, lo puedo cancelar y continuamos el próximo día. Es que para que no se alargue más el gameplay. Vale, lo dejamos aquí, está súper interesante. Está súper interesante. Lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, ya cuidarse.